तो फ्रेंड्स फाइनली बिहार में फर्स्ट टाइम बन चुका है, देख सकते हैं C17 ग्लोबमास्टर, जो कि मैंने बनाया 2.5 महीने लगा है मेरे को ये बनाने में। और ये मेरे को लग रहा है इंडिया में कोई भी अगर आरसी प्लेन बनाता है तो वो सबसे फर्स्ट मेरा यही है, जो इतना बड़ा 7 फीट देख सकते हैं इसका चौड़ाई है। और इसे बनाने में मेरे को लगभग 2.5 महीने लग गया। और इसमें जो भी सामान है सब कुछ जुगाड़ से बनाया गया है, देख सकते हैं। और ये काफ़ी लुक मैंने सेम रखा है इसका, देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही मैंने मोटर यूज़ किया है इसके लिए, क्योंकि मेरे बजट के हिसाब से इतना ही था। और इसका टेस्ट करने आज बहुत ही बड़ा फील्ड में आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप। तो देखते हैं कैसा फ्लाई होता है। So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be #1. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. यहाँ पे बैटरी मेरा ख़राब है, इसलिए जल्दी ही डाउन हो गया, जिसके वजह से पूरा लैंडिंग क्रैश लैंडिंग टाइप हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया है। तो कैसे लगेगा आपको ये C17 का फ्लाई, जरूर आप बताइए कमेंट करके। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस में डालूंगा और आप लोग सीख सकते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं आरसी प्लेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।